का लश्कर का रोड रोलर है कि भाई ये ढलन की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लगी हुई थी। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के चट चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। पावर म्यूजिक पुरुषोत्तमपुर থেকে डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 बजे म्यूजिक सेंटर। নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদেরকে পাওয়ার মিউজিকের পক্ষ থেকে সকল দর্শনার্থী ও ক্লাবের সকল বন্ধুদের জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। তবে চলুন শুরু করা যাক পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে। পুরুষোত্তমপুর সে।